सर नागवा हांगासर एका एक्युजाक जो अरेस्ट केला NDPS केसीन तेका कितले सर रिमांड सध्या मारलो सर? 4 दीस रिमांड दिला. 4 दीस रिमांड मेळ्ळा. सर मेन एक्झॅक्ट अरेस्ट करपाचें कारण कितें जालें कितें म्हणून? तेजे कडेन एक्सटेसिव टॅबलेट्स मेळ्ळे आपल्याक 1660 नंबर ऑफ टॅबलेट्स आनी टोटल वेईंग 26.304 ग्राम्स जाता. सो म्हणून इट इज इलिगल आनी कमर्शियल क्वॉन्टिटी. सो इन दॅट केस ताका आमी अरेस्ट केला. कोणाक सप्लाय करपाक येयलो? हय, तो आपली तेगे कस्टमर आहा पळय ताका सप्लाय करपाक येयल्लो. सो आमकां ते इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. सो पयलीं आमी ते ट्रॅप केलो. तसो तो येयलो ताका आमी मागीर धरलो. तेजे फाटल्यान आनी कोण आसा सर? हय एकलोच येयलो? चालू आसा कित्याक तेणी खंयच्यान हाडला तेजे आनी कोण आहा ते चालू आसा. खंयची गाडी वापरलेली तेणें ती? तेजे कडेन ब्लू कलर फॅसिनो मेळ्ळें आमकां स्कूटर. तातूंत भितर ते तो घेवन येयलो. केन्ना अरेस्ट जाल्लो सर? राती आमी पटनामा स्टार्ट केलो. सकाळी लेट नायट ताका अरेस्ट केला नागवा सर्कला कडेन. ओके. आनी रिमांड सध्या कितले दीस? रिमांड 4 दीस. 4 दिसाचो रिमांड. आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आमचे SP क्रायम राहुल गुप्ता सर आनी राजेश कुमार साहेब राजेश कुमार साहेब हाडले. येस सर, थँक्यू. सध्या आमी पावल्या म्हापसा GMFC कोर्टान. म्हापसा GMFC कोर्टान येवपाचें कारण म्हणजे आमकां एक खबर कळ्ळी की काल राती नागवा सर्कला कडेन एक 35 वर्साचो रावपी गाना नॅशनल हांगासरलो एक भुरगो जो आसा हो एका कस्टमराक काही ड्रग्साचें सामान दिवपा खातीर येयलेलो. तेजे कडेन काही सबस्टन्स सध्या सांपडलेले आसा. तेजे कडेन टॅबलेट सांपडल्या, MDMA सांपडलेले आसा. अशें वेगवेगळे ड्रग्साचें सामान तेजे कडेन सांपडलेलें आसा आनी हो आपल्या कस्टमराक हें सामान विकपा खातीर थंय येयलो. ही गजाल जेन्ना नार्कोटीक सेलाची जी ANCची जी टीम आसा हेंकां कळली. तेंच्यांनी काल राती थंयसर पावले. ते तेंच्यांनी आपली जी टीम सगळी तयार केली आनी सगळे टिमीच्या सपोर्टान ताका काल तेंच्यांनी अरेस्ट केलो. अरेस्ट केल्या उपरांत तेजे कडेन कमीत कमी 26 किलो 304 ग्रॅमाचें सामान सध्या तेजे कडेन सांपडलेलें आसा. आनी हे सामानाचो पुराय ड्रग्साचो कॉस्ट जो आसा हो 15 लाखां मेरेन आसा. आयज अखेरेक त्या एक्युजाक तेंच्यांनी म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केलो आनी प्रोड्यूस केल्या उपरांत 4 दिसाची पुलीस कस्टडी सध्या कोर्टा तर्फे ताका सुनावलेली आसा. हो जो एक्यूज आसा हो सध्या क्रायम ब्रांचाच्या पुलीस कस्टडीन सध्या आसा. क्रायम ब्रांचाचे जे PI आसा विकास देयकर व ASI जे आसात श्रीराम साळगांवकर व जी बाकीची पुलिसांची जी टीम आसा त्यांच्या सपोर्टान ह्या एक्युजाक काल तेंच्यांनी अरेस्ट करून ताका 4 दिसाची पुलीस कस्टडी सध्या कोर्टा तर्फे सुनावलेली आसा. ह्या एक्युजा बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.